जय जगन्नाथ भाई मैंने आज जेहेतु सोमवार मत कॉलेज जावाक पड़ो कहीं खेल सहित पाठ पढ़ा निहाती आम दरकार। चलो देखिए कॉलेज कौन कौन हो बस भी आसीगला 10 नंबर मो बस। चलो देखिए मोर मो सांग भी आसिक कॉलेज पर पहुँची जाइए चलो देखिए कॉलेज सांगर को फोन आसला केमती अच ना मु हाथ तुम केमती अच्छे कह विशेष भाई भल तो अच्छा कहना कॉलेज आम एंट्री कर सागे सागे गाड़ी गोटे बाड़ी देला। वर्तमान भाई मैंने मुझे लंच करने को आम वर्कशॉप को आसीगले देखुए आम वर्कशॉप लंच करने लंच कला प्रैक्टिकल आज अच्छी हम तो चलो देखिए प्रैक्टिकल कौन कौन सब हो भाई परीक्षा भाई मन दे पढ़ुन 3 जन एपटे केते कष्ट से करने पड़ो कौन हवा भाई जी भाई कोरोना टाइम रे करथा तो लॉकडाउन टाइम रे ताले एबे सक्सेस हे सरी तमे एबे तो आरंभ करछ तथापि चेष्टा करिया मन ना नहीं कर भाई तुम मन सपोर्ट ये निहाती दरकार हम तो सब तो भाई भाई सांग फ्रेंड्स ना हम काली हम परीक्षा किंतु भाई मुंडे किसी ना कौन कह भाई मुझे कौन टेंशन अच्छी तुम तो परीक्षा गोटे हम ये गोटे कथा परीक्षा ही गोटे हम बसी बसी मत विरक्त लगे जो काली देखी मुझे खेल जाऊँगी पढ़िया एवं मुझे कॉलेज बस दुर्भाग्य मत कौन करिया देखिया कॉलेज के छुट्टी हो जना पड़ो कॉलेज आम छुट्टी हो जाए चलते जावा बस पाक जा बस बस घर को आम फेरिया समय आसीगला चलते जावा ये आम भाई पहाड़ को जी क्या देखु ये भाई आम तो फ्री फायर खेलुँच पूरा कॉलेज छुट्टी है माहौल केमती अलग अच्छी पूरा छुट्टी हो इधर भाई देखो भाई आम भाई आम तो ये दो भाई ये हो आदि भाई भल अच कौन बुझी तुम कथा कहना दुख दुख मुझे चली चली जी बस स्टॉप पाख दुख लगुच मत ये चली चली मत जावाक पड़ो पाखापाखि 1 किलोमीटर भाया कैंपस 13 देखा मुझे कैंपस 22 के बस स्टॉप पाख जावाक पड़ो किड्स को पर्यटन ये गले चलो देखिया केतले मो बस आसते मो बसिकी जी चलो जा ये पिलाटा 10 नंबर बस को पुणी अपेक्षा करसला बेलू खाली 10 नंबर बस से जीव आउ कुछ बस ही ना भाई मो 11 नंबर हेल्ले मो चलो ये भाई 10 नंबर बस को अपेक्षा कर बस आसनी 11 नंबर बस आसला कि ये आम जीवनी कारण आम बस नंबर 10 पूरा मो बस पूरा ये खाली होगा स्टैंडटा ये भाई अनेक 11 नंबर बस जी कि भिड़ सकाश जापारे 11 नंबर बस से भाई कौन गलानी बस 11 नंबर बस से भाई बहुत भिड़ बस स्टॉप एत लोक थे गोटे भी लोक ना सब 11 नंबर बस सब भर्ती हो गले देखो पूरा 11 नंबर बस पूरा फुल है बस चलता बैटरी बैटरी पड़ेगा पहुँच गला ये किम्स हस्पिटाल आगे अच्छी आगे तो अच्छे भाई तुम देखा जाऊनि तुमको सीधा सीधा आसिक लगे पूरा ये भाई भाई पूरा भिड़ ही खाली भिड़ आ किसी देखा आसी पहुँची गले ये गैंग ठिया आम फाइनाली बस बस पड़े पिला भाई ये भाई जगह ठीक ठाक अच्छी भाई बसना कौन कर भाई ये भाई जगह तुमको मिल 10टा जाइली सन्ध्या 6:30 आसी पहुँची गली फाइनाली एयरपोर्ट छकड़ी कलेज पार्क छक जहाँ कहती पुणी घर को कल करी आसिक
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାତିରେ ରାକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। 10 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ୍ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ଆମ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖେଳୁଛି ଭାଇ। ତ ନାଁଟା କେଦାରନାଥ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ଟା ନେବି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ନରମ ପୁରା ତୁଳା ଭଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା, ତୁଳାଙ୍କ ଭଳିଆ ନରମ। ଓ କି ଖାଇବା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ପନିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କେଡ଼ା ବଡ଼ ପନିର ଅଛି। ଖେଳ ପୁରା ରୋମାଞ୍ଚକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ରୋହିତ ବର୍ସେସ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚମତ୍କାର ସଟ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁପି ବିହାରୀ କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ପଛେ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଗପ ପ୍ରବଳ। ଇଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗପୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ହାରିକି ଯିବ। ୟୁପିରେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାରିଲା। ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୋର ଠାରୁ ବି ହୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅର ପଛପଟେ ବୁଲି ବୁଲିଆ ଦିନ ଯାଉଛି ପିଲାର, ଖେଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ଦେବା, ଆଙ୍କର ବି ଖେଳ ଫେଳ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିଭବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଗଲେ ବିହାରୀକୁ। ବିହାରୀ ଜମା ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗପ ପ୍ରବଳ। ମାଇଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ସେଇ ଚରିତ୍ରହୀନ ହସକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜି କିନ୍ତୁ 29, ଖେଳ ପଛେ ଟଙ୍କାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଟିକେ କି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ